Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat angkatan keempat di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Kita masih agak panjang latihannya, latihan ketiga, daras yang ketiga. Kemarin kita berlatih mengenal nama-nama bulan, Asma'ul Syuhur, dari Al-Muharram sampai Dzulhijjah, 12 bulan Arab atau bulan Hijriah. Al-Muharram sekarang Al-Muharram, setelah ini Safar, bulan berikutnya Rabi'unil Awal, Rabi'unil Akhir, Rabi'unil Akhir, Akhir, pembacaannya gitu Om. Rabi'unil Awalu, awal sebagai naatnya. Rabi' dia sudah ma'rifah. Itu pula al-akhir. Jumada dibaca Jumada akhirannya ada alif maksurah. Jumada juga ma'rifah. Al-ula naatnya. Jumada al-akhirah. Jumada al-akhirah. Rajabun ditanwin. Sya'ban dan Ramadan tanpa ditanwin. Alasannya dengan akhiran alif dan nun. Nama tempat atau nama bulan di sini Sya'ban dan Ramadan, nama bulan mamnu min as-sarf. Dijarnya dengan fathah min Ramadana, fi Ramadana, fi Sya'bana. Syawal tanwin, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, polanya idhafah. Dzu mudhaf, al-qa'dah mudhaf ilaih. Kedua bulan haji itu, bulan haji. Belum lama kita mengalami bulan haji. Sekarang masih bulan Al-Muharram. Pakai alif lam. Al-Muharram satu-satunya bulan yang menggunakan alif lam. Al-Muharram. Al-Muharram itu lebih fasih. Kemudian latihan pola imma wa imma. Imma di huruf memberi faedah. Yang pertama tafsil, harfu tafsil, rincian. Contohnya al-ismu imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Isim ada yang mudzakkar, ada yang muannas, dirinci bagian-bagian isim. Itu yang pertama at-tafsil. Yang kedua asyak, ragu. Contohnya Ibrahim imma maridun wa imma musafirun. Ibrahim mungkin dia sakit, mungkin dia musafir. Nggak yakin dia keadaannya. Syak. Yang ketiga takhir, pilihan. Contohnya imma tazurani, kamu yang mengunjungiku, wa imma an azurka, atau aku yang mengunjungimu. Takhir, pilihan. Yang keempat al-ibaha, pembolehan. Contohnya ta'alam imma fiqhan wa imma nahwan. Belajarlah fikih atau ilmu nahwu. Boleh. Boleh salah satunya. Yang kelima al-ibham, kesamaran. Contohnya al-usatu, para pelaku maksiat, imma yu'adzibuhumullah. Mungkin Allah akan mengazab mereka sesuai dengan dosa-dosanya. Wa imma an yatubu alaihim. Dan mungkin juga Allah mengampuni, menerima taubat mereka. Kita tidak mengetahui keadaannya secara pasti. Al-ibham, al-usat, pelaku maksiat yang masih beragama Islam. Itu rangkumannya. Sekarang latihan 19. Kita latih lagi imma ini. Mu faizah. Fadli om. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal mayali imma wa imma. Wahid. Al-awwal alismu fil lughatil arabiyati imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Isim dalam bahasa Arab. Isim dalam bahasa Arab ada Ada kalanya ada yang mudzakkar muzakkar. dan ada kalanya muannas. Imma di sini bermakna Imma bermakna at-tafsil.
Tafsil rincian. Rincian dari bagian-bagian isim. Ada yang muzakkar, ada yang muannats. Isnan, Isnan, imma tazuruni wa imma azuruka. hmm, Hmm, bisa kamu yang mengunjungiku? Oh, bisa kamu yang mengunjungiku dan bisa aku yang mengunjungimu. Imma di sini bermakna Litahir. di takhir ya. Nah, pilihan ya, takhir. Iya. Rasa, Salasah Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun. Ibrahim barangkali dia sakit atau dia safar. ini bermakna apa imanya? Eh, Syak, asyak ya Ustaz. Ragu nggak? Nggak diketahui Ragu. kondisinya dengan pasti kan? Nah, Ustaz. Nah, tanpa diartikan Om, wahid. Wahid alismu fil lugotil arabiyati imma mudzakarun wa imma muannatsun. Nah, Asani imma tazuruni wa imma azuruka. nah, Asalis Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun. sih. Irobnya, Irobnya baca Irobnya. Ya, Om. Ada Irob, al-ism. al-i'rabu al-ismu imma mudzakarun wa imma muannatsun. Al-ismu mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Nah, Imma isim sebelum ima sebagai mubtada. Imanya harfu imma harfu tafsilin harfu. mabniyun harfu tafsilin mabniyun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Sah, muzakkar. Oh, Ustadz, berarti kalau misalkan ima bermakna syak juga berarti tetap harfu tafsil itunya atau harfu syak gitu. Harfu syak. Sesuai dengan makna kalimatnya. Harfu Benar. syak. Muzakkar khobarun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Nah, Al-wawu harfu atfin mabniun alal fathati lama fathih. halalahu nah eh Tapi ala fathih. harfu atfin mabniun alal fathi lama halalahu minal i'robi. Nah, Imma kemudian harfu ada tafsilin mabniun ala sukuni lama halalahu minal i'robi. sah. Mu'annasun maktufun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Nah, wadah. Mau Faiza. Insya Allah Ustadz. Sana ya. Syukran. Faiza. Kan Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Mau Fadlur Rahman. Adkhil. Adkhil imma fi salasi jumali min insya iki Min harfu jar. min insya iki gitu. Betul. Min insyaiki. Anti. Anta min insyaika. Adkhil. Adkhil imma fi Bukanlah. salah oh masukkanlah imma pada tiga kalimat dari eh, Karanganmu sendiri. karanganmu sendiri. Insya. Insya. Maudinya apa tuh? Insya. Insya eh, nasya gitu Ustaz. Oh, baik. Baik ya. Coba
rubai in Af'ala. af'ala ansyai ansya'a ansyaya ansya'a Ansya'a. ansya'a Ansya'a. Ansya'a. Mudhari'nya. ansya'a yunsyi'u Masdarnya. Itu. ansya'a yunsyi'u insya Mm-mm. insya Insya'an. insya'an Mengarang. Ansya'a oh, mengarang. insya mengarang Membangun. Maknanya banyak. Mengarang, membangun. Cari di kamus dari nun, shin, dan munsyi hamzah. hamzah Shin dan hamzah. Nasya'a. Oh, mengarang. Artinya tuh. Ansya'a. Ya kan? Insya'a oh ya ansya Mengarang. Insya'a. Insya, ilmu insya, ilmu mengarang. Insya'a. Aslinya sulasi nasya'a. nasya'a Menjadi besar. Nasya'a tumbuh. Tumbuh. Apa aslinya om? Sulasinya nasya'a. nah Tambah hamzah ansya'a. Bisa artinya membangun, memelihara. Ini mengarang artinya. Mengarang. Memulai. Insya masdarnya kan? nah insya Masukkanlah imma pada 3 kalimat dari karanganmu sendiri. bebas Ini itunya bebas apa bebas. namanya eh, apa tadi Anak kasih yang contoh ini om. hasilnya gitu Hmm, boleh tafsir, boleh syak, boleh takhir. Contohnya om di layar. contohnya imma nal'abu wa imma nadhabu ilal hadiqoti Hmm. Eh, Kita bisa bermain atau kita kita bisa bermain atau kita bisa pergi ke taman. ini maknanya apa imma di sini? Apa ya pilihan ya pilihan teh Pilih, tafsil ya bukan? Pilihan tuh eh, pilihan takhyir takhyir takhir, takhir, memilih. Kamu boleh main kamu boleh main atau pergi kita boleh main di lapangan atau pergi ke taman. Pilihan, nggak ada paksaan. Ya, Om. ya nah Ustaz Ini masuknya jumlahnya jumlah jumlah fi'liyah bukan Ustaz ini ya film mudhari. Bisa mau Wa- Fadlur Rahman? Fadli. eh, hmm, imma eh, naqra'u wa imma nadhabu al-Qur'ana eh na, Sahih. nadrusu al-Qur'ana Kayak gitu. Om. Dan dia tidak mempengaruhi film mudhari'nya kan? nah oh Mudhari iya tetap marfu. Tetap marfu dia. Ikrar Fadlur Rahman. afan Ustaz jazakallah khair Ummu Ayu contohnya Ahmadu Ahmadu imma u- Urubiyun wa imma Amrikiyun. Ahmad itu Ahmad mungkin dia orang orang Arab atau orang Amerika. Eropa. Urubiyun Eropa. Urubiyun. Eropa. Eropa, Amerika. Oke. Eropa ya. Nah, Ustaz. Eropa. Buat sendiri mau ayo pola imah bebas. Aliyun imma imma
bebas ya. Aliyun boleh juga, terserah. Boleh takhir, tafsil, syak, ibahah, ibham. Aliyun ima siniyun ya. Siniyun wa imma. Ima wa ima Indonesiun. Ini mengandung makna apa dia di sini? Keraguan-raguan. Ragu-raguan nggak pasti dia. Ibrahim tuh mungkin dia orang Cina atau Indonesia, nggak pasti ya. Syak, syakran. Ayo. Berarti i'rabnya harfu apa dia, Om? Harfu syaki. Harfu Syak. syak. Mm. Mabniun. Mabniun ala sukuni. La La mahal. mahqabi. Nah, syakran. Ayo. Kardina. Salasatun. Salah satu al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniun. Isim itu Isim itu ada ada yang. mu'rab, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, di sini makna imma apa ya? Tafsir. Tafsir, rincian, pembagian isim. Ditinjau dari perubahan akhirnya ada dua, mu'rab dan Mabni. mabni. Buat contohnya, Om, terserah. Tafsil, syak, takhir. Ta'alam imma Qur'ana wa imma hadisah. Nah, ta'allam diawali fil amr ta'allam. Imma Qur'anan wa imma hadithan. Nanti makadina. Bisa ya? Insya Allah Amma saya. ya. Kalau amma kemarin apa tuh? Fa'ammal yatima fala takhar. Kalau amma itu hanya tafsil saja antara dua hal. Kalau amma hamzanya di fathah ya. Nah, Syukran, mukadina. Ummu Fitri, fadali langsung buat kalimat dengan pola imma. Ad-dhamiru imma mutasilun wa imma apa Mun mustatirun. mustatirun. Sahih. Ini menunjukkan apa dia? Imma At-tafsil Ustaz. tafsil, rincian bagian dhamir. Ad-dhamir imma muttasil wa imma munfasil. Wa imma muttasil atau mustatir. Imma harfu tafsil mabniyun Imma harfu tafsilin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. Naam, sahih. Syukran. Afan Ustaz. Naam. Ummu Sayyid, fadli buat kalimat Sayyid hadirah. Ummu Nailah hadirah. Simak dia. Nah, dan Mu'ainal mungkin simak juga ya. Sepertinya. Boleh juga Ustadz. Coba Ustadz. Lagi kurang sehat, Om? Agak sedikit pusing Ustadz. Nah, kalau berat yang dipaksa. Fadli buat kalimat. Bismillah. Imma adrusu wa Nah, imma an anamu. anam. Ustadz. Betul. Ima adrus wa ima anam. Ini menunjukkan apa di sini ima? Pilihan Ustadz. Dengan takhir. Boleh salah satunya takhir. Akhir. Nah Ustadz. Syukran, Mu'inal, syafakillah, Om. Afwan Ustadz. Jazakallah khair. Oke, Om. Udah semua ya?
Berarti sudah semua latihan imma kita lewatkan. Ummu Ayu latihan yang ke-20 dibaca aja Al-harbu. Eh, Betul? Al-harbu. An-nasatun. Kata Takut. al-harbu jenisnya Kata al-harbu jenisnya mu'annas. mu'annas. Mana tanda mu'annasnya? Aku nggak ada, Karena tiga jamak ya. Bukan. Jamaknya al-hurub. Jamaknya al-hurubu. Berarti dia dari lisan orang Arab kan? Nah, Di al-qidru. Al-qidru. Di nama-nama mu'annas cirinya sama iyun. Ummu Ummu Ayu harus dihafal ya. Harus nah. dihafal tuh. Bentar, coba lihat di layar. Ada beberapa tuh. Memang ada beberapa nama mu'annas harus dihafal, nggak punya tandanya tuh. Seperti itu. Ardun, mu'annas dia. Ardun, ya kan? Nah. Sahabun awan mu'annas. Syamsun mu'annas. Kalau qamar muzakkar. Rih mu'annas. Dar mu'annas. An-nar mu'annas. Tariq mu'annas. Langit as-sama mu'annas. Suq mu'annas. Harus dihafal. Yuk. Nah, Ustaz. Mu'annasnya harus dihafal. Ini ada tandanya kan? Nah. Itu juga al-harbu. Al-harbu mu'annas. Menurut lisan orang Arab, al-harbu mu'annas. Taqul, contohnya, Taqulu al-harbul alamiyatul ula. perang Au dunia kan? sani Perang al-alami. dunia, Yang pertama. perang dunia pertama. Atau yang Kedua. kedua. Al-harbul ahliyah, perang saudara. Perang apa? Orang saudara. Perang saudara. Mu'annas. Al-harbu mu'annas. Kita lihat coba nih. Lips. Ron, ayo. Afwan. Tanpa diartikan ya. Al-harbu mu'annasatun. Al-harbu mu'annasatun. Yaqulu al-harbul alamiyatul ula au saniyatu. Al-harbul ahli. Nah, dan di situ naatnya mu'annas. Al-alamiyatu dan al-ula mu'annas dia kan? Nah, Berarti al-harbu masuk kategori mu'annas. Artinya perang. Al-harbu perang. Sekarang mau ayo. Mukardina wahid wa ishrun 21 latihannya Sekarang Hati mudhari al-af'ala af'ali al-atiyati. berikanlah Berikanlah fi'il mudhari berikut. hawa Hawa yahwi ladaga ladaga yal yaldagu qabada
Qabada yakbidu. Nasaba, Nasaba yansibu. saraka, Saraka yasriku. salaba, Solaba yaslabu. mana'a, Mana'a yamna'u. sarra, Sarra yasurru. hawa, Yahwi. yahwi, ya kan? Ya, Qabada, yakbidu. yakbidu. Qabada yakbidu menangkap. Hawa yahwi mencakup meliputi qabada menangkap, saraka yasriku Mencuri. mencuri, mana ayam na'u Menghalangi. menghalangi, ladaga yaldagu, ladaga Menggigit. terjerum, nah menggigit, ladaga menggigit, nasaba yansibu menasabkan, ya, yansibul isma wa yarfa'ul khabar menasabkan, salaba yaslibu, Salib. salaba yaslibu menyalib, mensalib, sarra yasurru bahagia, Bagian besar. bahagia. Syukran wa Kardina Apa nih? Faizah hati Hati mudhari al af'alal atiyata. mudhari'ah mudhari'ah di mudhaf tuh hati Oh, mudhari'al mudhari al af'alil atiyati. berikanlah Berikanlah fiil-fiil mudhari berikut. ini Hawa, hawa hawa, yahwi. mau apa dia Nakis, Nah, lafif, makrun. seperti rawa yarwi irwi hawa yahwi Ihwi. ihwi ladaga Ladago, yaldagu. saha Qobado, yakbidu. menangkap Nasoba, nasabah coba, yansibu. Taroko, yasriku. nah, Solaba, yaslubu. Mana'a, yamna'u. Sarro, yasuru. Kelas Ustaz. Sarah mau saha apa dia Saro, mudoaf. seperti marah ya murru Yamuru. syukran Apaan Ustaz? Jazakallah. mufitri hati Hati masa hati mudhari al af'alil atiyati. hawa Hawa yahwi ladaga ladago yaldagu qabada ko- kobado yakobidu nasoba yansibu saroko yasriku solaba yaslubu mana ayam na'u saro yasuru. mana yamna'u amarnya Mana ayam na'u fatah yaftahu iftah imna. imna cegahlah laranglah syukran mufitri Afan Ustaz. Mufadlur Rahman hati mudhari'ah Hati mudhari al af'alil atiyati. hawa Hawa yahwi
Ihwi. Ro, Amarnya ihwi. ihwi, ihwi. Oke. Rawa. Rowa, yarwi, irwi. Ladaga. Ladago, yaldagu, Ildag. ildag. Qabala. Obado, yakobidu, Eh, ikobid. nasaba. Nasoba, yan, yansobu. Fa'al yaf'ilu. Oh, nasoba, yansibu, Nah, insib. yansibul isma. Yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Ya betul. Yansibu. Saraka. Saroko, yasriku, isriku. Saraka yasriku. Salaba. Solaba, yaslubu, uslub. Ya Ustadz. Oh, yaslibu. Solaba, yaslibu. Berarti islib. Ustadz nggak ada suaranya. Salaba yaslib islib babusani. Solaba, Mana'a. yaslibu, islib. Mana'a, yamna'u, imna'. Sarra. Sarro, yasurru, sur. Seperti marra yamurru. Mur. Murra. Bukan mur. Murro. Dia ini Asal, surro. surur. Asalnya usrur kan. Oh iya. Sur. Hanya umrur. Fi'il sahih mudha'af. Maaf. Hanya tanpa hamzah wasal. Bisa juga dengan hamzah wasal. Ini madda ya muddu. Muddu. Madda, Mas ya muddu. amarnya Mudda. mudda juga bisa juga umdud Umdud. dengan hamzah wasal. Mudda dibuang hamzah wasalnya. Kemudian huruf dal dilebur jadi satu di fathah. Mudda. Murra berarti Murro. sarra yasurru. Surro, ya surru, surro. Surra. Syukran Abdurrahman. Afan, Afan Ustadz, jazakallah khair. Oke, kamu Ainal masih bisa? Hati. Nah, Ustaz. Nah, Hati. Ustaz. Apa nih? Hati mudari. Hati mudari ul af'alil atiyati. Hati. Hati dia fi'il amr tuh, muta'addi om. Berarti berikan. Berikan apa? Objeknya apa? Berarti hati Mudara'ah. Hati mudhara'ah. mudhari'ah. Mudhari'ah. Mudari'ah. Hati Hmm. mudari al af'alil atiyati. Nah, Datangkanlah mudare dari fiil-fiil berikut. sah. Hawa yahwi. Ihwi amat ihwi. Ih, ihwi. Ladaga. Ladaga yaldagu. Ildag. Irdal. Ya, Ildag. ildag. Menggigit. Ildar. Kabala Hmm. yakbidu. Nah, Ikbid. ikbil. Nangkap. Nasaba. Nasaba. Nasaba yansibu. Insib. Insab. Insab. Yansib. Insib. Insib. Betul. Ins, insib. Insib. Saraka. Saraka yas ruku.
Saraka yasriku. Saraka yasriqu. Isriq. Yasriq. Salaba. Salaba. Salaba lubu. Yaslibu. Yaslibu. Atau Salaba yaslibu. mm, Salaba yaslibu. ambarnya Islib. nah. Mana'a. Mana'a yamna'u. Im- Mana'a Mana'an yamna'u. Imna. imna. Larang lah, cegah lah. Imna. Sarah. Sarra yasirru. Sarah di bab Sarra. pertama. Bab Sarra awal. yasurru. Sarra yasurru. Ada suruh. Surra. Nah, surah. Surra. Nah, syukran. Mu'ainal. Afwan Ustaz. Jazakallah khair. Musayyid. Maaf Ustaz, afwan Ustaz. Tadi kehabisan ini, lupa Nabasum. ngecas. Hati. Bismillah. Hati mudari al af adil atiyati. Berikanlah mudari kepada fi'al berikut. Hawa, yahwi, ihwi. Ladaga. Ladaga, yaldagu, irda. Irdag. Ildag. Irdag. Ildag. Qabada, yaqbidu, iqbid. Nah. Nasaba, Nasaba. nasaba yang sibu, insib. Nah. Saraka, Saraka. saraka yasriku, israq. Israq, ya Ustaz? Daraba yadribu. Daraba Idrib. yadribu, idrib. Oh ya, afwan. Saraka yasriku, isriq. Salaba. Falaba yaslibu, islib. Mana'a. Mana'a yamna'u, imna'. Sarra. Sarra yasirru, Bab pertama. Sarra sarra yasurru. sarra yasurru, surra. Sarra Terus yasurru. seperti marra yamurru. Marra yamurru, Murra. 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 Nah, syukran. Musayyid. Afwan, Ustaz. Alhamdulillah. Afwan, Ustaz. Ummu Fitri sudah? Sudah Ustaz. Ummu Ayu. Hati. hati mudhari al af'alil atiyati. Hawa. Wa yahwi Ladaga. yadago yaldagu Qabada. idu naqba Nggak tahu ya. talaba yaflubu Tasnif. Nah. Mana'a. mana'a yamna'u sarra yasurru. Nah. Bisa juga salaba yaslubu, kita cari di kamus ya. Salaba yaslubu. Apa yaslibu lebih tepatnya? Salaba yaslibu. Menyalib artinya mensalib. Saluha.
usul. Salaba, taslim, membakar. Kalau mensalibkan, dalam salaba yaslibu. Ini ketemu ya. Yaslubu keras. Lahm. Salaba salaba yaslubu. Keras. Cari di kamus Mahmud. Salaba yaslubu mah menyalib. Ada salaba yaslubu untuk maknanya demam. Soluba juga idomah ain fiilnya keras. Kalau salaba yaslubu demam. Salaba menyalibkan. Atau salib kayu salib. Nah, dia bisa dua ayo toh. Salaba atau soluba ya. Soluba ada yang yaslubu, ada yang yaslibu. Lebih seringnya yaslubu. Yaslubu keras atau demam. Syukran. Ayo. Siapa lagi yang belum latihan ke-21? Fadlur Rahman sudah? Kelas. Ummu Fitri juga sudah ya. Ummu Faizah juga sudah. Ummu Naila. Simak beliau. Ummu Fadlur Rahman. Isnan wa Ishrun. 22 mungkin. Isnan wa Ishrun. Hati jam al asma'il atiyati. Nah, sekarang petunjuknya hati berikanlah jamak pada isim-isim berikut ini. Biasanya jamak taksir. Jamak yang tidak berakal. Untuk yang tidak berakal di sini. Harbun. Jamaknya hurubun. Hurub. Peperangan. Juhrun. Lubang. Juhurun. Juhrun. Apa Ustadz jamaknya? Juhurun gitu? Nah. Alasan. Ada sini. Juhur. Jahr. Huruf saya yang pertama tuh. Juhrun. Juharun mungkin. Juharun. Qaidah. Qawaidu. Qawaid. Wasanun. Ausanu. Ausanu. Bisa ditanwin. Ausanun boleh tanwin. Oh iya, ausanun. Zanbun, zunubun. Dosa-dosa. Jasus, mata-mata. Jasus. Mata. Jasus. Jawasisu. Jawasus.
Sisu. Hidaun. Khidaun ahdiyatun. Sepatu. Sepatu. Syahinatun truk. Syahinatun. Syahinah. Syahinatun. Jamak muannas ya. Oh, syahinatun. Syahinat. Syahinatun. Dan lisun. Lisun. Lisun teh orang pencuri. Mencuri. Lisun. Jamaknya Oh, lususun. lusus, para pencuri. Lususun. Din. Din adiyanu. Tanwin. Adi. Adianun. Bisa tanwin. Di aklamun. Maaf. Adiyanu. Adian. Oh iya. Kemudian Mal malbat. malbasun mala bisa gitu Ustaz. Nah, betul, malah bisa dia tak boleh tanwin. Malah bisu. Mala bisu. Afailu. Hadis. Hadis tadi Ustaz lihat. Aha. Oh, ahadis. Hadis jamak. Ahadis. Apa diartikan Om? Hadis jam'al asma'i. Al asma'il atiyati. Harbun, hurubun, mahujurun. Apa tadi? Juhrun. Oh, Juhrun. Naam Ustaz. Juhrun, juharun, Apa? qaidatun, qawaidu, Walkan. wasanun, ausanun, zanbun, zunubun, jasusun, jawasisu, Hiza. daun, ahdiyatun, syahinatun, syahinatun, lisun, lususun, dinu, Dinun. adiyanun, adiyanun, Din agama. Kalau agama, dainun. Dain. dain, hutang, Hutang jamaknya duyun. Betul? Hutang dain jamaknya duyun. Din yun, jamaknya adian. dan Malbas. malbasun, malabisu, Hadis. hadisun, ahadisu, Hadis. Juhrun itu semacam lubang. Juhrun. lubang, Lubang juhrun, hewan gitu. Kita coba tengok di layar. Juhrul hayawan. Ya. Tapi nggak disebutkan jamaknya di sini. Yo. Liang. Jahara ya jaharu. Masuk liang. ya Lubang. jahron, Juhra. Lubangnya atau liang. Tapi nggak disebutkan jamaknya. Ya kan? naam, Jadi kamus lain. Kalau itu lagi mana ya? Hijrun. Hijrun.
jahrun, gua. Gua jahrun. Jahrun. Juh. Nah, disebutkan juga sini jamaknya. Juhrun. Sama tuh artinya lubang gua. Jahrun. Mana ya? Nggak disebutkan jamaknya. Juharun mungkin. Jahratun. Jahrun nggak ada. Jadi Juharun kemungkinan Muhammad Rahman ya. Juharun. Oh, nah, Ustaz. Berikutnya Ummu Fitri hati jam'al asma'i Hati jam'al asma'il atiyati. harbun Harbun hurubun. juhrun. Juhrun juharun. Hmm. Qa'idatun qawa'idu. Wasan Wasana wasanun bukan wasana. wasanun. Isim dia Om. Isim semua kan? Naam Ustaz, afwan. Wasanun ausanun. Sah. Dan danbun dunubun. Hmm. Jasusun jawasisu. Hmm. Hidaun ahdiyatun. Hmm. Syahinatun syahinatun. Hmm. Lissun lususun. Dinun adyanun. Mal Hmm. malbasun malabisu. Sah. Hadisun ahadisu. Nah, sekarang Ummu Fitri Afan Ustaz. Mufaizah Hati jama'al asma'il atiyati. Harbun, hurubun. nah, Juhrun, juharun. nah, Qaidatun, qawaidu. Wasanun, ausanun. hmm. Zanbun, zunubun. Jasusun, jawasisu. Hmm. Hidaun, ahdiyatun. Nah, Syahinatun, syahinatun. Isun, sah. sususun. Eh, Dinun, adyanun. Malbasun, malabisu. Hmm. Hadisun, ahadisu. Sah. Sekarang Mufaizah Afan Ustaz. Mukardina hati Hati jam'al asma'il atiyati. Harbun hurubun. Juhrun 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 juharun. Qaidatun qawaidun. Qawaidu. qawaidu. Nah, boleh tanwin. Nampak. Wasan Wasanun. wasanun ausanun. Hmm. Zanbun zunubun. Nah, Jasusun jawasisun. jawasisu. Ini juga mamnu. Jawasisu. Hmm. Amna saraf ini Om. Jawa si Jawasisun. ya kan? Nam. Hizaun Iza ahdiyatun. Ka ulangin ah zia ahdiyatun. ahziyaun Ahdiyaun. Nampak. ziyatun afan betul Betul. ahziyatun sahih Ahdiyatun. ziyatun di afidatun betul Om Betul. Sahinatun sahinatun. sahih Lisun luhusun. lusus Hmm? lusus Luhsun. lusus ini Om seperti duyufun Lususun. duyuf nam lususun lusus
Kemudian Nah, dinun, din. adyanun, Nah, adian. malbasun, Malbas. malabisu, malabisun. Nggak boleh tanwin ya. Oh, sama. Malabisu. Malabisu. Seperti masjid, Hadisun. masjid itu. Hah? Terus Hadisun, hadis. ahadisun. Boleh kan? Hadis. Ahadis. Sekian ahadis Rasul. Sekian Apa? mukadimah. Musayyid. Hati. Musayyid hadirah. Ya, hadir Ustaz. Hati Fadli. mudada al af'alil atiyati hawa yahwi Hati kok jamaah sekarang. ada Jamaah ya. apa Ustaz? Hati jama'al asma'il atiyati Hmm. harbun hurubun Nah. juhrun juharun juhrun juharun Hmm. qaidatun qawaidun qawaidu ya Ustaz. Nah, betul kawaid. Qawaidu wasanun ausanun Hmm. dambun junubun jasu jasusun jawasisu Nah. daun ahziyatun syahinatun syahinat syahina Syahinat. syahinatun Nah. lisun lususun dinun adyanun malbasun malabisu Nah. hadisun ahadisu. Syukran. Musayyid bagus. Ustaz. Mufaizah. Hati. Holas Ustaz. Yang belum Mu Fitri, Mu Ainal, Coba Ustadz. Hati. Bismillah. Hati jam'al asma'il atiyati. Hmm. Harbun, hurubun, Hmm. hujrun, Juh. Juh. oh, juhrun, juharun, Nah. qa'idatun, qawaidatu, Qawaidu. qawaidu, qawaidu, wasanun, ausanun, Nah. Zambun. zambun, zunubun, Jasu. jasu, jasusun, jawasisu, Hiza. hiza, hizaun, ahziyatun, Nah. syahinatun, syahinatun, Lisun. lisun, lususun, lususun, Setanwin. Lusus. lususun, Nah. dinun, adyanun, Nah. malabisa, malabisun, malbasun, malabisa, Nah. hadisun, ahadis, Aha. ahadisu, Nah. Ahadis. Din agama. din agama, Dari di kamus. Dari adyanun, dana. Dari dana ya dinu. dana ya dinu, Dinan. dinun, Dal. dana ya dinu, dinun. Dana ya dinu. Saja. Dana ya dinu, Hmm.
Dan Adiyan. Adiyanun. adiyanun. Ini ilmu Adiyanun. dari dana ya ini. Karena dinu dainan. Hmm. Agama Dinun adiyan. adiyanun. Kalau dain Adiyanun. utang, Dua Ustaz? kalau Oh, utang jamaknya dainun. Duyunun. duyun. Utang. Nah, Dainun. Dainun, dainun duyunun, utang. Dinun, adiyanun, agama, tunduk, patuh. syukran. Daina. Mau ayat Afwan Ustaz. Afwan Ustaz, jazakallah khair. apa lagi yang belum mau Naila Nah, hati Hati jam'al asma'il atiyati. Harbun, belum harbun, hurubun. hurubun Juhrun, hurubun hurubun. Hmm. Juhrun, ajharun. Juharun, Zuhar. Hmm. juharun. Qa'idatun, qawa'idu. Watun, awthanun. Zambun. Zanbun, dhunubun. Hmm. Jasul, jasusun, jawasisu. Hmm. Iza. Hidhaun, ahdhiyatun. Hmm. Syahinatun, syahinatun. Nah, itu aja yang jamak muannas salim. Selebihnya taksir ya. Yes. Lususun, Hmm. dinun, adyanun. Malbasun, malabisu. Nah, Hadithun, ahadithu. syukran. Munailah. Sudah semua? Ada lagi yang belum? Mau ayo. Hati. Hati jam'al asma'il atiyati. Hmm. Harbun, hurubun, juhrun, juharun, Hmm. qa'idat, wa'du, watanun, awtanun, zanbun, zunubun, susun, jawasisu, Nah, hidaun, syahinatun, syahinatun, lissun, dinun, adyanun, malbasun, hadithun, ahadisu. hadis. Syukran. Mau ayo. Kelas masih mau ayo. Ada khil. Kulla kalimatin. Dakhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin. Masukkanlah. Kata dari apa yang datang, kalimat yang sempurna. Buat kalimat ya. Dari salah menjadi Aina di masjidil jami'ati. kami melakukan salat Melakukan sholat di masjid jami, masjid raya, Ustaz. masjid kampus. Masjid kampus. Isnan Kan? saraka. Sarok kutubiyun. Kutubi. Salah seorang ada yang mencuri Suri bukuku. Buku-buku buku. Salah biasa. Mana mudarrisul kalama. guru itu Guru sekarang berbicara. mana'a melarang bicara. Arba'ah Suri surir tu bi kalamiki. saya dibuat bahagia. Buat bahagia dengan ucapanmu. Oleh ucapan. Khamsah Ila Kutila kasirun min nasi fi hadhil harbi. banyak Banyak manusia
manusia yang dibunuh di perang ini, pada perang ini. ستة. Safara mu'dhamu tullabi fil utlati. Kebanyakan para pelajar itu Pelajar itu bersafar di hari libur. di Berpergian. hari libur. Sab'ah. Ana benu ishrina sanatan. Saya Eh, anak yang berusia anak yang berusia 20 tahun. 20 tahun. Apa diartikan Om? Wahid. Sallaina di masjidil jami'ati. Isnan sarqa ahadun kutubi. Salasah mana al-mudarrisul kalama. Arba'ah surirtu bi kalamika. Khamsah kutila kasirun minan nasi fi hadhil harbi. Nah, Sittah mu'dhamut tullabi fil utlati. Sab'ah. Sab'ah banu isrina sanatan. Syukran. Umu Ayu. Umu Sayyid langsung. Wahid. واحد صلينا بالمسجد الجامعة سرق Isnan. أحد كتبي Merasa. منع المدرس الكلام Arba'ah. سررت بكلامك Khams. قتل كثير من الناس في هذه الحرب Sid. سافر معظم الطلاب في العطلة أنا بنو Sab'ah. 20 سنة. Bagus. Umu Sayyid. Mukardina. Wahid. صلينا Sahih. بمسجد الجامعة Isnan. إثنان سرق أحد كتبي Salas. منع المدرس الكلام Arba'ah. سررت بكلامك قتل كثير من الناس في هذه الحرب. Nah, Kita fi hadhihi itu. Fi hadhil harbi. Harbi berarti dia Om? fi Mu'an. kejar Mu'an. mana hazihi mana Mu'anat. Kan? nah, Said. safara zamut tulabi fil utlati. Sab'ah. Nah, ana benu isrina sanatan. Bagus. Mukardina. Umu Nailah. Wahid. Sahid. Sallaina di masjidil jami'ati. Isnan sadaqa ahad kutubi. Salasa mana'al mudarrisu al-kalama. Arba'ah surirtu bi kalamika. Ila kathirun minan nasi fi hadhil harbi. Sittah safara mu'zamu tullabi fil utlati. Sab'ah ana banu 20 sanatan. Bagus. Umu Fitri. Wahid. واحد صلينا بمسجد الجامعة اثنان سرق أحد كتبي ثلاثة منع المدرس الكلام أربعة سررت بكلامك خمسة قتل كثير من الناس في هذه الحرب Nah, ستة سافر معظم الطلاب في العطلة سبعة أنا بنو 20 سنة. Syukran. Fitri. عفوا أستاذ. Mufaddal Rahman. Wahid. Wahid Sholaina bi masjidil jami'ati Isnan Isnan. Arfa ahadun kutubi Salasa mana'al mudarrisul kalama Arba'ah surirtu bi kalamika Khamsah kutila kasirun minan nasi fi hadhil harbi Sittah safaro mu'dhamut tullabi fil utolati Sab'ah ana benu 20 sanatan.
Bagus. Insyaallah. Faizah. Wahid. Wahid, Solaina bimasjidil jami'ati. Isnan, Saroko ahadun kutubi. Salasah, mana'al mudarrisul kalama. Arba'ah, surirtu bikalamika. Khomsah, kutila kathirun minan nasi fi hadihil harbi. Sitah, safaro mu'domut tulabi fil utlati. Sab'ah, ana bnu isrina sanatan. Terus Ummu Ainal. Wahid. Bismillah. Wahid. Shallaina bimasjidil jami'ati. Naam. Isnan. Saraka ahadun kutubi. Thalatha. Salasa. Mana'al mudarrisul kalama. Arba'ah. Arba'ah. Surirtu bikalamika. Khams. Hamsa. Kutila kathirun minan nasi fi hadhil harbi. Sid. Sita. Safara mu'dhamul tullabi fil utlati. Sab'ah. Sab'ah. Ana banu asyrina sanatan. Syukran. Ummu Ainal. Afwan Ustaz. Sudah semua ya. Selesai Jazakallah materi khair. latihan daras hari ini. Masih panjang kita. Latihannya masih belum selesai daras 3 Masih agak panjang ya. Nah, lupa lagi besok insya Allah kita belajar sorof lagi insya Allah. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Jazakallah Ustaz. khairan Barakallahu kasiran. fikum. Barakallah fiik Ustaz. Barakallah.